Ramadan, Ramadan. Para santri yang kami banggakan, tibalah saatnya menjelang berbuka puasa, kita sirami rohani kita dengan tausiah yang akan kita simak, akan kita dengarkan dan akan kita cerna bersama. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan berharap mampu kita mengamalkan. Untuk itu kita beruntung pada Ramadan kali ini, di tengah-tengah kita masih ada seorang ulama yang cukup jauh, yang sangat mencintai Matla'ul Anwar hingga saat ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dalam Islam, yakni Al-Mukarram Syekh Asim Ahmad Ghazi Misal. Untuk itu pada kesempatan tausiah sebelum berbuka, kami mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Miftah Farid Ridho MPD sebagai mutarjamah untuk dapat memandu tausiah sebelum berbuka pada acara buka bersama keluarga besar Matla'ul Anwar Pontianak. Tullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa atba'ihi ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في البداية أرحب بجميع الأساتذة والمدرسون والمدرسات وكذلك الطلبة والطالبات. أرحب بكم جميعا في مطلع الأنوار، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني في الآخرة معكم في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya dan jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau menyampaikan salam penghormatan wabil khusus kepada seluruh dewan guru, asatid wal ustadzah Pondok Pesantren Matla'ul Anwar, dan beliau juga menyampaikan salam hormat kepada seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Matla'ul Anwar. Beliau berharap sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua juga dikumpulkan nantinya di akhirat di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadan huwa syahrul khairat wal rahmat wal barakat wal intisarat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan untuk saling bantu-membantu. Syahrul Ramadan laysa syahra ta'amin wala syarabin wala naumin wala kasal. Sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam كانوا يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويجاهدون الشيطان والأعداء. Bulan Ramadan bukan bulan untuk banyak makan, bukan bulan untuk banyak minum, bukan bulan untuk banyak tidur, bukan bulan untuk banyak bermalas-malasan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad di bulan Ramadan siangnya beliau berpuasa, malamnya beliau hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan beliau masih sempat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan musuh-musuhnya. Fi syahr Ramadan al-Mubarak كان فتح مكة وكانت غزوة بدر الكبرى أولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di bulan Ramadan adalah bulan terjadinya peristiwa Fathu Makkah dan juga terjadinya salah satu perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية من الهجرة في 17 من شهر رمضان. Perang Badar Al-Kubra ini terjadi di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. المسلمون صائمون
ويجاهدون في سبيل الله. Saat itu kaum muslimin mereka berpuasa dan mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. وسأتحدث مع حضراتكم عن غزوة بدر الكبرى والمعجزات التي من الله سبحانه وتعالى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. Beliau akan menceritakan sedikit tentang peristiwa perang Badar yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, dan juga mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المشركون آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخذوا أموالهم وأخرجوهم من مكة إلى المدينة تاركين جميع ما يملكون فخرجوا وتركوا أموالهم وتركوا كل شيء. Para sahabat ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka dihalangi oleh kaum musyrikin untuk membawa harta-harta mereka yang mereka punya, sehingga mereka keluar dari kota Makkah saat hijrah ke kota Madinah tidak membawa harta sama sekali. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة لقريش تمر بجوار المدينة، قافلة فيها أموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه أموالكم اخرجوا عل الله أن ينفلكموها، لا يريدون حربا لا يريدون قتالا، وإنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوض الصحابة عن بعض الأموال التي فقدوها بسبب الهجرة. Saat itu terdengar informasi bahwa kaum musyrikin keluar dari kota Makkah membawa harta-harta yang banyak. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para sahabat untuk mencegat mereka, karena di situ di harta yang mereka bawa ada harta-harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan ketika mereka hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عددهم 313 رجلا. Maka di saat itu Nabi bukan bermaksud untuk berperang, untuk menumpahkan darah, tapi untuk mengambil hak dari kaum muslimin yang mereka tinggalkan di kota Makkah. Saat itu kaum muslimin keluar untuk mencegat orang-orang musyrikin ini. Jumlah mereka adalah 313 orang. مع المسلمين فرسان و70 بعيرا. Dan bersama kaum muslimin ada 2 kuda dan 70 onta. لا يريدون حربا ولا يريدون قتالا ولا يريدون اعتداء. Mereka di saat itu tidak ada niatan untuk berperang, tidak ada niat untuk membunuh. القافلة نجت. علم أبو سفيان زعيم القافلة أن هناك استعداد من المسلمين فاتخذ طريقا غير المألوف فنجا بالقافلة. Maka kafilah itu terdengar kabarnya oleh Abu Sufyan, sehingga mereka pun mencari jalan yang lain, sehingga kelompok itu pun selamat dari cegatan Abu Sufyan. ومع أن القافلة نجت إلا أن مشركو قريش بزعامة أبو جهل أصروا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليس هناك داع للحرب، ليس هناك أسبابا للحرب، ولكن المشركون مصممون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Di saat itu di kalangan kaum musyrikin ada seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal, yang sebenarnya tidak ada tujuan untuk berperang, tapi di saat itu ada musuh yang sangat membenci Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. خرج المشركون ومعهم 1000 رجل 950 رجلا ومعهم 100 فرس و700 بعير. المسلمون والمشركون ليس هناك مقارنة، عدد المسلمون قلة وعدد المشركون كثرة. Maka di saat itu diprovokasi oleh Abu Jahal, orang-orang musyrik ini pun keluar bersama pasukan yang berjumlah 1000 orang. Saat itu dengan jumlah kuda yang banyak dan juga unta yang banyak, mereka mencoba untuk memerangi kaum muslimin di saat itu. عدد المسلمين قليل، المشركون عددهم 3 أضعاف المسلمين، 3 أضعاف المسلمين. Dan tidak seimbang jumlah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin saat itu, dan
perbandingannya 3 kali lipat jumlah pasukan kaum musyrikin, 3 kali lipat dibanding jumlah pasukan kaum muslimin. والمسلمون في جميع غزواتهم لا ينتصرون بكثرة جيش ولا قوة عتد ولا كثرة سلاح، إنما ينتصر المسلمون لأن معهم الله. Kaum muslimin di setiap peperangan mereka tidak mengandalkan banyaknya pasukan, tidak mengandalkan banyaknya senjata, tapi yang mereka andalkan ketika berperang adalah bahwa mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. ومن كان معه الله سبحانه وتعالى لا يغلب. Dan siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah dikalahkan. أذكر لكم معجزات حدثت قبل المعركة، قبل غزوة بدر، في الليلة التي صبيحتها المعركة، ليلة المعركة المسلمون جميعا 313 رجلا يصابوا بالنعاس. Terjadi satu mukjizat sebelum terjadinya peperangan Badar ini. Di malam peperangan itu kaum muslimin yang berjumlah 313 orang merasakan ngantuk dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال علماؤنا الأجلاء إن حصول النعاس للجمع الغفير 313 رجل ينامون نوما نعاسا في وقت واحد وفي ساعة واحدة وقبيل المعركة، هذا في أمر الحكم المعجزة. Dan para ulama mengomentari bahwa terjadinya rasa ngantuk yang dialami oleh pasukan ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. معجزة لماذا؟ لأنهم المسلمون قليل والمشركون كثير، المسلمون يخافون والخائف لا يستطيع النوم، ولكن هذا النوم كان هبة من الله سبحانه وتعالى. Mukjizat apa? Karena kaum muslimin jumlahnya sedikit, jumlah kaum musyrikin banyak. Orang yang jumlahnya sedikit tentulah ada merasakan ketakutan di dalam hatinya. Orang kalau takut tidak bisa tidur, maka Allah berikan kepada mereka rasa ngantuk supaya mereka bisa tidur. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. ولم يكن نوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نوما غرقا، يعني نوما يستغرقون في النوم، ولكنه كان نعاسا خفيفا يذهب عنهم الإعياء والتعب. Dan tidur atau ngantuk yang dialami oleh para sahabat itu bukan tidur yang terlelap, tapi mereka tidur ringan yang sekiranya hanya melepaskan keletihan mereka. ولذلك كان أحد الصحابة يقول، كان يعني ينامون وهم واقفون نعاس، كان أحد الصحابة يقول كان سيفي يسقط مني فآخذه، يعني ينام هكذا ثم يأخذ سيف، ينام هكذا ثم يأخذ سيف، ليس نوما غرقا. Maka salah satu kesaksian dari para sahabat yang saat itu juga ikut tidur, dia mengatakan kami tertidur tapi ketika pedang kami jatuh kami ambil. Artinya mereka tidur tapi mereka masih sadar. وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يبقى النعاس في ليلة المعركة كان معجزة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini rasa ngantuk yang dialami oleh para sahabat merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. هذه هي أول معجزة، أن المسلمون جميعا يصابوا بالنعاس ليلة المعركة، هذه معجزة. Ini adalah mukjizat pertama yang terjadi dalam perang Badar ini, tersebut, yang dimana para sahabat diberi rasa ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka istirahat. المعجزة الثانية سقوط المطر، ينزل مطرا شديدا حتى يشرب المسلمون، حتى يغتسل المسلمون، حتى يتوضأ المسلمون، فكان نعمة وبركة للمسلمين. Kemudian mukjizat yang kedua, terjadi hujan yang sangat lebat, yang dimana berkat daripada hujan itu kaum muslim bisa minum, kemudian mereka bisa mandi, bisa berwudu. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. دقيقة واحدة. إذا بأبو جهل يمر وإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول للطفلين الصغيرين هذا هو أبو جهل الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dalam perang Badar itu lewatlah Abu Jahal, kemudian ada yang mengatakan ini Abu Jahal yang suka mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. يقول عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل لما مر أبو جهل رأيت الطفلين الصغيرين عمرهما 11 سنوات إذا بهما ينقضان على أبو جهل كالأسد وإذا به يقتلانه.
Kemudian di saat itu Abdurrahman bin Auf mengatakan dua anak tersebut kemudian menyerang Abu Jahal dan mereka menunggangi Abu Jahal seperti singa, seperti menunggangi singa, dan Abu Jahal mati di tangan kedua anak tersebut. Syahr Ramadan, syahrul al-barakah, syahrul khairi, syahrul rahmah, syahrul intisarat. Bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan rahmat, bulan saling tolong menolong. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين آمين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين آمين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك